আজকে আমরা প্রথমে হিন্দিতে এবং তারপরে বাংলায় প্রেস কনফারেন্সটা হবে। এবং আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি এবং আমাদের সর্বভারতীয় কার্যকরী কমিটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যিনি কেন্দ্রে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং ছিলেন বিদেশ দফতরেরও মন্ত্রী, অত্যন্ত সম্মানীয় শ্রী যশবন্ত সিনহাজি। এবং তিনি আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। প্রথমে তিনি বলবেন হিন্দিতে এবং তারপরে সেটাকে বাংলায় আমি আর একটু বলবো। मुझे दिल्ली से एक सूचना प्राप्त हुई, उसके अनुसार ये पता चला कि कल देर रात को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, इन तीन लोगों की बैठक हुई, एक समीक्षा बैठक, जिसमें और जगहों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके अलावा विशेष तौर पर यहाँ बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई। तो इस मीटिंग में ये तय किया गया कि आने वाले दिनों में जो वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पर, उस माइंड गेम को और भी मजबूत बनाया जाए और जितना झूठ बोल सकते हैं झूठ की मात्रा को बढ़ाया जाए। और उसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि 3-4 दिनों से जो एक अफवाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उड़ाया जा रहा था कि ममता बनर्जी कहीं अन्यत्र से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा था। तो उसी के अंतर्गत तो जो कल रात को मीटिंग हुई जिसमें जो फैसला हुआ, उसके अंतर्गत पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने एक बार न केवल इस झूठ को दोहराया सारे कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद कि ममता जी दोबारा चुनाव लड़ेंगे, बल्कि झूठ में एक और नया मोड़ ये दिया कि उनको ममता जी के निकट सोर्सेस से पता चला है कि वो अन्यत्र किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव का नामांकन दाखिल कर सकती हैं। हम लोग भी तैयार हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से झूठ बोलने की ये जो प्रक्रिया है उसको और बढ़ाया जाएगा और तीखा किया जाएगा। माइंड गेम्स को, जनता को मिसलीड करने के लिए तरह तरह के मिथ्या अफवाह फैलाए जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो विशेष रूप से सावधान रहें इसके लिए। एक दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि अभी हम सब लोगों ने देखा कि असम में क्या हुआ, एक ईवीएम को लेकर वहाँ पर क्या हुआ। अब इसमें जो राज की बात है वो ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी को लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वहाँ पर वो ये तरीका अपना रहे हैं कि ईवीएम को बदल दिया जाए। जो जिस ईवीएम में सचमुच के वोट पड़े हैं उसको किसी तरह हटाकर और एक ईवीएम जहां पर कि बीजेपी को ज़्यादा वोट पहले से डाल रखे हैं उस ईवीएम से रिप्लेस कर दिया जाए। अब एक ये वाकया असम में पकड़ा गया। हम लोगों का शक है कि ये बड़े पैमाने पर असम में भी होगा, हुआ है और बंगाल में भी होगा। और इसीलिए हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी है कि वो लोग ईवीएम जब तक स्ट्रांग रूम में जाकर दाखिल नहीं हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहें, ताकि कोई भी ईवीएम रास्ते में रिप्लेस नहीं हो। ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है
और हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से निवेदन करेंगे कि इसको गंभीरता से लेते हुए अपनी तरफ से भी इलेक्शन कमीशन ये व्यवस्था करे कि इस तरह की कोई बात, कोई घटना नहीं घटे। फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नंदीग्राम का चुनाव हो गया, ममता बनर्जी वहां से चुनाव भारी बहुमत से जीत चुकी हैं। कहीं और से, जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं, उनके लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन आने वाले फेजेस में वोटरों को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतीय झूठ पार्टी बीजेपी, वो इस प्रकार का झूठ फैला रही है। मैं आज के दिन अपनी तरफ से इतना आपसे निवेदन करना चाहता था। धन्यवाद। যে গতকাল রাত্রিরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় গৃহমন্ত্রী এবং বিজেপি দলের সভাপতি তারা একটা বৈঠকে বসেন, যেটা অত্যন্ত তাদের নিজেদের বৈঠক ছিল, যেখানে বিচারধারার আদান প্রদান খুব সহজভাবে তারা করেছেন এবং তার মধ্যে তারা সমীক্ষা করেছেন বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের পরিণতি এবং তাতে উঠে এসছে অবশ্য বাংলার কথা। এবং দুটি ফেজেতে, যতই তারা বাইরে যাই বলুক না কেন, দুটি ফেজেতে, যে প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্ব সমীক্ষা করে তাদের দুরবস্থা এবং সেই ফেজগুলোতে তাদের না জেতার এই যে বিষয়টা উঠে আসছে, তাদের পারফরমেন্সটা অত্যন্ত পুয়ার ছিল এবং আগামী 6টা ফেজেও সেটা হতে পারে, যার জন্যে তারা কিন্তু এবার আলোচনার মধ্যে যেটা এসছে যে অন্যভাবে মানুষকে, যেটা আমরা বিগত দিনগুলোতেও বলেছি যে ফেক ক্যাম্পেন, ফলস ক্যাম্পেন, ফলস নিউজ, ফেক নিউজ, এই ধরনের বিষয়তে তারা আরও আস্থা রাখেন এবং সেটাই তারা চেষ্টা করবেন এবং মানুষের মনটাকে প্রভাবিত, মানে যেটা হচ্ছে মানসিকভাবে একটা গেম খেলা, একটা খেলার চেষ্টা করবেন। এবং সেটাই দেখা যাচ্ছে গতকাল তার বহিঃপ্রকাশ পায়, যখন তাদের মুখ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেত্রী, আরেকটি সিট খুঁজছেন যেখান থেকে তিনি নমিনেশন সাবমিট করবেন, আরেকবার অন্য জায়গা থেকে লড়বেন। এই যে ডাহা মিথ্যা এবং একটা প্রচার গতকালকেও মিস্টার নাড্ডার মাধ্যমে আমরা দেখেছি। সুতরাং বারংবার একটা মিথ্যে কথা, আমরা এটা খণ্ডন করেছি, আপনারা প্রশ্ন করেছেন। তৎসহ এখন জিনিসটাকে ঘুরিয়ে এমনভাবে বলা যে তিনি নাকি কোনো একটা ইনসাইডার সোর্স পার্টি কিংবা অন্য স্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টির ইনসাইড সোর্স থেকে জেনেছেন এই বিষয়টা। এইগুলো সবই গল্প এবং এই গুজবে যাতে কান না দেয় পশ্চিমবাংলার মানুষ, সেটাই মাননীয় যশবন্ত সিনহাজি বলছিলেন। এবং আবারও এই মাইন্ড গেমসের উপরে, অর্থাৎ মানসিকভাবে পাবলিককে বাধ্য করবে একটা দিশার, একটা পথে চালিত করার চেষ্টা, তার থেকে সাবধান থাকা। দ্বিতীয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমাদের নজর যেন থাকে, আসামে ইভিএমের বাক্স, ইভিএমের ব্যালট বক্সটা একেবারেই পাল্টে দেওয়ার এই ঘটনাটা টিপ অফ দি আইসবার্গ হতে পারে। বরফের অধিকাংশটা দেখা যাচ্ছে জলের তলে, আমরা শুধু উপরটা দেখলাম। অসাধু উপায় ব্যবহার করাচ্ছে এই নির্বাচনে, বহুদিন আমরা বলছি। এই অসাধু উপায়ের মধ্যে একেবারেই আপনাদের মাধ্যমে আমরা যেটা প্রকাশ পেলাম, ইভিএমে এর ঘটনা, যেখানে পুরোপুরি বাক্সটা, যেখানে দেখা যাচ্ছে হয়তো বিজেপি মনে করছে তাদের ভোটটা পড়েনি তাদের পক্ষে, সেই বাক্স বদল করার এই ঘটনাটা আসামে দেখলাম। আর কোথায় কোথায় হয়েছে জানি, সেটা ইতিমধ্যে হয়েছে, আর বাংলায় তারা সেই চেষ্টা করছে কিনা। সুতরাং একটা দলের স্তর থেকে তিনি সহসভাপতি, আমাদের সভানেত্রীও বলেছেন, আমাদের যারা সহযোদ্ধারা, পোলিং এজেন্টস রয়েছে, তারা যেন চোখে চোখে রাখেন যতক্ষণ না ইভিএম মেশিনটা গার্ড রুমে ঢুকছে, অর্থাৎ স্ট্রং রুমে ঢুকছে। আমরা এটাও অনুরোধ করেছি চিফ ইলেকটোরাল অফিসার, নির্বাচন কমিশনকে, যে বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে দেখা। মোটামুটি নন্দীগ্রাম দিদি জিতছেন
এবং কমফোর্টেবলি জিততে, মানে সহজে সুন্দরভাবে মানুষের ভোটে জিতছেন। আর ভারতীয় জনতা পার্টি এটাকে কিভাবে অন্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছে সেটা আমরা জানছি। তাই আবারও আপনারা সকলে ভালো থাকুন। এই তিনটি বিষয়ে আজকে আপনাদের সামনে শ্রী যশবন্ত সিনহা জি উত্থাপন করলেন, যেটা বাংলায় আমি অনুবাদ করে দিলাম। एक और बात कह के मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ, ये है कि ये झूठ की पढ़ाई जो है ये पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ाई जाती है। मैंने भी पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, पढ़ाया भी पटना विश्वविद्यालय में, लेकिन उस पॉलिटिकल साइंस में इसकी पढ़ाई नहीं होती है। शायद मोदी जी ने जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, जो उनके पास फर्जी डिग्री है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, उसमें इस तरह की पढ़ाई होती होगी।